Kutti and family on stage. Hi Raika Kutti. ஹலோ எப்படி இருக்கு ரைக்கா? சூப்பரா இருக்கேன். நீங்களெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? நானும் சூப்பரா ரொம்ப இருக்கேன் நல்லா ரைக்கா. இருக்கும். இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப நிறைய காரியங்கள் சொல்றதுக்கு உண்டு. ஆமா, என்னது? എന്തത്? ஃபர்ஸ்ட் இது நான் நிறைய நாளா சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு காரியமாக்கும். என்னை கோழிக்கோடுல சில்வர் ஹில்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூல்ல அவளோட கிண்டர் கார்டன் ஆனுவல் டேக்கு என்ன சீஃப் கெஸ்டா கூப்பிட்டேன். ஓ செலிபிரிட்டியா இருக்க நீ. அப்ப நான் அங்க போனேன். அதுக்கப்புறம் அங்க அவ ரொம்ப நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி தந்தா. எனக்கு அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுத்து. அங்கேதான் நம்ம ஸ்ரேயா குட்டி ஆமாம், படிச்சது அப்பதான் ஸ்கூல். எனக்கு தெரிஞ்சது ஸ்ரேயாக்கா அங்கதான் படிச்சிருக்கா சொல்லிட்டு. எஸ். பின்ன நெக்ஸ்ட் நான் இஞ்சருங்கோ பாடினேன் இல்லையா, அதுக்கு ஸ்ரீலங்கத்துல இருந்து எல்லாம் எனக்கு வரது கமெண்ட்ஸ், இப்படி மெசேஜஸ் எல்லாம் வருது. ஓ தட்ஸ் கிரேட். ரைக்கா இன்டர்நேஷனல் ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபேமிலி ரவுண்ட். അതാണ് മെയിൻ വിശേഷം. ஓகே. சில்வர் ஹில் ஸ்கூல் நான் கூட போயிருக்கு ஒரு வாட்டி. இதே மாதிரி போருக்கு அது ஞாபகம் வருது. ரைக்கா வருதுன்னு சொன்னாலே எம்ஜேக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆமா ஆமா எனர்ஜி. ஏன்னா எனர்ஜி இருக்கும். அவருக்கு தமிழ் தெரிஞ்ச வருவார். தமிழ் அப்படியே கொட்டிடலாம். நல்ல சூப்பர் காஸ்டியூம் കേട്ടോ. കിടിലൻ കോമ്പിനേഷൻ. റൈക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ ട്രഡീഷണൽ എറ്റയർ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. தேங்க்யூ. பின்ன உங்களோட கம்மல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதா இது நெஜம் சொன்ன என்னன்னா இது கம்மல் கிடையாது, இது என்னோட ஹேர் பேண்ட். ஓ ஸ்க்ரன்ச்சி. ஸ்க்ரன்ச்சி தான் ഓ இது. എന്ത് പറ്റിയ സത്യത്തിൽ நம்ம குழந்தைகளோட அந்த மாதிரி பொய்யெல்லாம் பேசக்கூடாது. അപ്പം നമുക്ക് അമ്പത്തൂർ ഫാമിലിനെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ മീനൂട്ടാ? യെസ്. ഫാമിലി റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ റൈക്ക പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഏതാണ്? ആശ്രിത വത്സലനെ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോങ് ആണത്. കൃഷ്ണ. ആമാ. ഇതാണ് ലിറിക്സ് കൃഷ്ണ. മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ. ഇതാണ് മ്യൂസിക് കൃഷ്ണ. രവീന്ദ്ര ജെയിൻ സാർ. ആരാണ് പാടിയത് കൃഷ്ണ? ഹേമലത മാം. ഏത് വർഷമാണ് കൃഷ്ണ? 1977. സിനിമയുടെ പേരെന്താ കൃഷ്ണ? സുജാത. കൃഷ്ണ. കേൾക്കാല്ലേ നമുക്ക്? കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് റൈക്ക ബേബി. താങ്ക് യു. ആശ്രിതവത്സലനേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അഭയം നീ അരുളൂ, അഭയം നീ അരുളൂ. ആവൽ ബാന്ധവനേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ആലംബം നീ അരുളൂ, ആലംബം നീ അരുളൂ. ആശ്രിതവത്സലനേ
ആശ്രിതവത്സലനേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അഭയം നീയരുളൂ അഭയം നീയരുളൂ ആപൽ ബാന്ധവനേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ആലംബം നീയരുളൂ ആലംബം നീയരുളൂ ആശ്രിതവത്സലനേ വത്സലനേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അഭയം നീയരുളൂ അഭയം നീയരുളൂ ആപൽ ബാന്ധവനേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ആലംബം നീയരുളൂ ആലംബം നീയരുളൂ ആശ്രിതവത്സലനേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഫാമിലിക്ക് കിടക്കട്ടും. താങ്ക് യു. Let the family be blessed Thank you. by his grace always. താങ്ക് യു. கேட்டா அம்பத்தூர் சிங்கம். இப்போ சிங்கம் இல்ல வந்து ரொம்ப பெட்டியா இருக்காங்க. என்னன்னா ஃபேமிலி கூட பெட்டியா இருக்கு. Thank you. താങ്ക് യു. இப்போ எனக்கு வந்து நான் தமிழில் புலி இல்ல, ഒരു സാധാ എലി. எலி. அது கரெக்ட். தமிழ்ல எலி தான். இந்த ஃபேமிலி பார்க்கும்போது அந்த டிவோஷன் பார்க்கும்போது அது வந்து ட்ராமாட்டிக்கா தோணல, ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് മാതിരി തോന്നുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. Thank you. ആ ഡിവോഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയും കൂടി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ലെഗസി ഉണ്ട്. ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതൊരു നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സംഭവമല്ല, അത് ഉണ്ടായി വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉള്ള അങ്ങനെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ട പെർഫോമൻസ് വളരെ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഓരോരുത്തരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? വെങ്കടേശ്വരൻ, റൈക്കട അമ്മാവൻ. ലത, റൈക്കട പാട്ടി. ഓക്കെ. പുഷ്പ ഗണപതി, രോഹിണിയുടെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ഫ്രം നൂറണി. പാർവതി പരശുരാമൻ, റൈക്കയുടെ പാട്ടിയുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. ഗിരിജ വെങ്കടേശ്വരൻ, റൈക്കയുടെ അമ്മായി. நிஜமா மேம் டாக்டர் தானா? My daughter is a doctor. டாக்டர். ஓ அப்படியா? എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മണൻ, റൈക്കയുടെ അമ്മാവനാണ്, രോഹിണിയുടെ കസിൻ ബ്രദറാണ്. ശരി ശരി, ഓക്കെ. എന്റെ പേര് ഗുരു, റൈക്കട അമ്മാവനും രാജീവിന്റെ ഫ്രണ്ടും അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടും. ഓക്കെ. എന്റെ പേര് ജാനകി സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഞാൻ ലതാ പാട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്. പാട്ടിക്ക് താൻ ജാസ്തി ഫ്രണ്ട്സ്. രാമസ്വാമി, റൈക്കാട് ഫ്രണ്ട്. നല്ല അഭിനയായിരുന്നു കേട്ടോ. രാമസ്വാമി അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ചിരിയും വരുന്നുണ്ട്. താഴെ കുനിച്ചളയോ. ആ താഴെ വീണപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചു ശരിക്കും വീണോന്ന്. നല്ല രാമസ്വാമിയുടെ ആക്ടിങ് വേറെ ലെവൽ. ഞാൻ രോഹിണി, റൈക്കട അമ്മ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. എൻ പേര് റിയ, റൈക്കാട അനിയത്തി. ரொம்ப ക്യൂട്ടാ പേசுற നീ. ഞാൻ രാജീവ്, റൈക്കാട് ഫാദർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ. നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ അഭിനയം, ഒരു അഭിനയ തികവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അഭിനയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അത് നാച്ചുറലായിട്ട് മോക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ലെഗസിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ലെഗസി വരുമ്പോഴാണ് ഫാമിലി ആവുന്നത്. ഇവരെല്ലാം വന്നതും സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. സേലത്തിൽ നിന്നാണ്, എന്റെ അമ്മ സേലത്തിലാണ്. സേലത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. ഇവരെല്ലാം എന്റെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം, എന്റെ അടുത്ത് റിയ വരെയുള്ള സ്നേഹത്തിനാണ് വന്നത്. പുഷ്പ
மாமி வந்துட்டு உன்னிமேனன் சாருக்கு தெரியறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு ஏன்னா Muscat, அவங்க சிஸ்டர் Muscat வந்து Doraisamy. லதா துரை. Doraisamy, NT Swami. he is very close to me, very close to me. வைஃப் லதாவோட சிஸ்டர். மஸ்கட்ல இருந்தார் அவர். இப்போ நூர்னில இருக்காருல. ஆமா, நாங்களும் கிட்ட தான் இருக்கோம். Yeah, he's in touch always. Yes, அதான் சொல்ல சொன்னார் உங்கள்ட்ட. Thank you very much for coming. தேங்க் யூ. ரைக்காவால எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. அல்லக்கு நாங்கள் இங்க வந்து இது பண்ண முடியும் இல்லையா? ரைக்காவோட பாட்டை பத்தி என்ன சொல்றீங்க? நல்ல பாட, ஹார்ட் ஒர்க்கிங். வெரி குட். இன்னைக்கு நான் வந்ததுலேருந்து அவள் பிரிகால இழுத்து பார்த்துட்டே இருந்திருக்கா. நாங்க தான் கொஞ்சம் வாய்ஸுக்கு ரெஸ்ட் கொடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் சின்சியர், இன்வால்வ்மெண்ட் ஜாஸ்தி. அவரோட டீச்சரும் அதான் சொல்லுவாங்க, பின்னி மேம். ரைக்கா இந்த மாதிரி பிரிகா பண்ணா பிருகுன்னு பேரு வரும். Very happy to have you here. Thank you so much. Please take your seat, please. Thank you so much. ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் thank you. தங்கச்சி நல்லா பாடுவாங்களா? பாடிட்டு கூட மைக்க கூட பார்க்கலாம். ஒரு பாட்டு பாடு. రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం జానకి మనోహరం సర్వలోకనాయకం జానకి మనోహరం సర్వలోకనాయకం శృంగరాది సేవ్యమాన్ పుణ్యనామ కీర్తనం శృంగరాది సేవ్యమాన్ పుణ్యనామ కీర్తనం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం వీరశూర వందితం రావణాతినాశకం వీరశూర వందితం రావణాతినాశకం ఆంజనేయ జీవన రాజమంత్ర రూపకం ఆంజనేయ జీవనామ రాజమంత్ర రూపకం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం రామ 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 నామ తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం. എന്ത് രസമല്ലേ ഇത്? ഇത് റിയ കുട്ടിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആവൂട്ടോ. അതെ അതെ. ചക്രിയാട്ടോ. താങ്ക് യു. അമ്മയുടെ അടുത്ത് വെക്കും. ரைக்கா வாய்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது அந்த சாங்ல. Thank you. ஆஷ்ரித வல்சல்னு சொல்லும்போது அது வந்து அந்த சாங்கோட ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சிங்க் ஆகும். Thank you. அது மட்டும் இல்ல, கிருஷ்ணான்னு சொன்னது ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது, Thank you. ஒரு இடத்துல வந்து என்னமோ ஏதோ போல இருந்தது. அது என்னது? அந்த ஒரு சங்கதி இருக்குல்ல, ஒரு செகண்ட் ரிப்பீட். ரெண்டு மூணு கிருஷ்ணா இருக்குல்ல, டிஃபரண்ட் சங்கதி இருக்குல்ல. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அது ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ. മരിസദസരി അതിലൊരു മകരിസ വരുന്നുണ്ട്. ആ മകരിസ ഗാ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? മരിസദസരി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗാ പോയപ്പോ എന്തൊരു സുഖ. അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃ 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 ദ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ആ നാ ദസരി മസരി നാ ആ ദസരി മസരി ദസരി മസരി ദസരി മസരി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പാടിയാ മതി. നാ ഓക്കെ. ഇനി കൃഷ്ണ ഉണ്ടോ? ഇനിയുണ്ട്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അത് കൊഞ്ചം കൂടെ ഈസി അല്ലേ? അത് നല്ല വന്നത്. Thank you. அப்ப கிருஷ்ணன் அப்படி அது கேட்டது. ரைக்கா இப்படி எல்லாம் பாடுறது நான் வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்து அவருக்கு வந்து சங்கீதத்துல நல்ல ஒரு பிளஸிங் கொடுக்கணும்னு பார்த்தது அவரு. അത് എനിക്ക് பார்க்க முடியும் ഇങ്ങ ഇருக்கு കേട്ടോ. അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു. That was very good. ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ. ച്യുതിയാണ് നമ്മളെ ച്യുതി. ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ. ധർമാർത്ഥ ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ. ആർത്ഥ
ച്യുതിയിൽ. ച്യുതിയിൽ. അത് പഠിക്കേ. ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ. ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ. ആ പാ கொஞ்சம் கூட ശ്രുതി ചേരണം. ആ ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ. ച്യുതിനാ ച്യുതിനാ going downward. தர்மம் கீழே போகும்போது அப்ப அந்த மாதிரி லைஃப் அந்த மாதிரி தான் நடக்கிறது. அப்பதான் பகவான் என்ன சொல்றது, யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர் பவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் സൃജാമ്യഹം ഭഗവത്ഗീതയിൽ சொல்றது. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ഷയിക്കുക, അതാണ് ഗോസ് ഡൗൺവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയം അത് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആണ് ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ. എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം വരുന്നത്, ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാകുന്നത്, തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം, അവിടെ ഞാൻ വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ പാട്ടിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ പാതാരവിന്ദത്തിൽ സന്നിധാനം സന്നിധാനം അത് ഫസ്റ്റ് സന്നിധാനം കൃത്യമാ സന്നിധാനത്തിൽ വന്നത്. സെക്കൻഡ് സന്നിധാനത്തിൽ அந்த 18 ஸ்டெப்புக்கு இப்புறம் வந்தது. அது என்னது? സന്നിധാനം സന്നിധാനം. இப்ப கரெக்ட். அப்ப நோட் என்னது? അതാ സിമ്പിൾ. ചിന്ന ചിന്ന സ്ലിപ്സ് ഇരുന്നത്. ഒരു മിക്സ് ബാഗ് ടുഡേസ് പെർഫോമൻസ്. பட் குடும்பம் வந்ததில்ல. அப்ப அந்த மிக்ஸ் பேக் எல்லாம் எடுத்து வெளியே தூக்கி போட்டாச்சு, வெளியில் தூக்கி போட்டாச்சு. அப்ப டோட்டலா பார்க்கும்போது நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ், நல்ல டிவோஷன் இருந்தது. டிவோஷன். ഓക്കേ, താങ്ക്യൂ. റൈക്ക, എന്താ വോയിസ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ റൗണ്ട് ആയി പോകും. ആ ഡിവോഷനിൽ നല്ല മുഴുകി മോള് പാടി. അങ്കിൾ പറഞ്ഞല്ലേ, MJ അങ്കിൾ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് പാടണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓവറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക്. മോള് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ട മോളെ. 10 മിനിറ്റ് മാക്സിമം, 10 മിനിറ്റ് ഓർ 15 മിനിറ്റ് ഓവറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതീസ് വോണ്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ശ്രുതി വോണ്ട് മാച്ച്. പെർഫോമൻസിന് മുമ്പേ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ്, നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേൾക്കാൻ. നല്ല എന്താ പറയുക, ഡിവോഷനോട് കൂടി വിത്ത് ഫാമിലി മോനെ രക്ഷിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒക്കെ കൂടി നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ. വിഷ്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രീറ്റ് ഫോർ യു. ഗുഡ് ലക്ക് റൈക്ക ബേബി. നല്ല ഡിവോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പാടിയതില്. ഇറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എന്താ പറയാ, ആ ഒരു തീം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എല്ലാരും അഭിനയിച്ച ആ തീം, അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിവോഷൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേട്ടോ. കൂടെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും പാർട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ரொம்ப அழகா இருந்தது எல்லாம். அப்புறம் எனக்கு அந்த பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதுல இருக்கிறதுனா, அந்த பிரெத்தோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா வந்தது. கிளாரிட்டி வந்திருக்கு. முன்னாடி பாடும்போது அந்த தமிழோட கொஞ்சம் ஸ்லாங் இருக்கும், இப்போ அது நிறைய குறைஞ்சிருக்கு. ரொம்ப கரெக்ஷன் எல்லாம் கிடையாது. ஆஸ்ரித வல்சலனே அதெல்லாம் கிருத்தியமா பாடிட்டாங்க. ஓகே, நல்லா பாடி இருக்கு ரைக்கா. அப்புறம் காஸ்டியூம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அந்த ஃபேமிலியோட தீம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்ல கிட்ல ஃபேமிலி. ரியா குட்டியோட பாடல். So Raika, attention to details. Yes. Okay, take a little more care. Raika, இனி மார்க்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். அப்ப 97 on 100 for Raika today. Thank you. குட்டியோட நல்ல கிட்ல ஃபேமிலி. Thank you.